रुख करेंगे इस वक्त लाहौर का, जहां पर राना सनाउल्लाह मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप पूरे जो है वो जो इंक्वायरी का जो ड्यूरेशन है कि 9-9 घंटे, 7-7 घंटे, 13 घंटे, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 100 घंटे से ज़्यादा अब तक जो है वो GIT इंटेरोगेशन जो है वो कर चुकी है। अब उनसे पूछा जाए कि क्या आप यहाँ पे कोई जो है वो कोई फार्मूला तलाश कर रहे हैं, आप कोई आप यहाँ पे कोई जो है वो साइंटिफिक जो है वो कोई इजाद करने जा रहे हैं, किस बात की इंटेरोगेशन आप कर रहे हैं? ये एक इन्वेस्टिगेशन जो कमीशन या जो टीम होती है उसका काम होता है कि वो एविडेंस कलेक्ट करे, जो भी इल्ज़ाम है, जिसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है उसके ख़िलाफ़ इंडिपेंडेंट और रिलायबल जो है वो एविडेंस कलेक्ट करे, ना कि उसी से पूछे कि जी लाएं आप अपने ख़िलाफ़ जो सबूत हैं वो आप लेके आए। और फिर ये क्या रवैया है, कौन सा कानून है कि जो इस बात को रोकता है कि इंक्वायरी में प्रोब में पेश होने वाला आदमी जो है वो वकील की सहूलत नहीं ले सकता? एक मुलज़म जो है वो किसी कत्ल के केस में या किसी और हीनियस ऑफेंस में जो है वो हवालात में होता है, उसे वहाँ पे वकील की जो है वो असिस्टेंस या गाइडेंस लेने का उसे हक हासिल होता है। वो अदालत में पेश होता है, वहाँ पे वकील जो है वो उसके साथ जो है वो पेश होता है। ये अजीब JIT है, वहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी नहीं, हमने तो आप जो मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें कि जी हम तो जो है वो आपको जो है वो वकील जो है वो पेश नहीं करने देंगे। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हसन नवाज साहब कोई आज से 2 दिन 3 दिन कबल जो है वो 7 घंटे की जो है वो इंटेरोगेशन फेस करके गए हैं। उसके बाद को डॉक्यूमेंट उनसे लेने थे, डॉक्यूमेंट्स भी वो खुद लेके आए, डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो थ्रू काउंसिल जो है वो पेश नहीं किए जा सकते। ये JIT का रवैया है। और फिर ये क्या रवैया है कि रमज़ानुल मुबारक है, वहाँ पे जो भी पेश होने के लिए जाएगा उसके साथ कोई उसका ड्राइवर होगा, कोई उसका गनमैन होगा, कोई उसका वकील होगा, आपने तो किसी को अंदर जाने नहीं देना। और ये आपके इल्म में है कि एक मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, एक पॉपुलर सियासी जमात के वो कायद हैं, उनके वो बेटे हैं, उनके वर्कर्स भी वहाँ पे जा सकते हैं, कोई MNA MPA वहाँ पे जा सकता है। वहाँ पे यानी बैठने के लिए कोई जगह नहीं। अगर उस बिल्डिंग के अंदर कोई एक कमरा जो है वो मखसूस कर दिया जाता तो क्या फिर JIT को कोई शान में फ़र्क पड़ जाता कि वहाँ पे लोग जो हैं वो बैठ जाते, इंतज़ार कर लेते, और वहाँ पे चलो कोई पंखा, कोई आराम से जो है वो बैठने की जगह होती। ऐसा सलूक तो उन मॉनिटरिंग टीम्स में जब जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा था, और उस वक्त जो है वो आपके इल्म में है कि कितनी सख्ती और हर वक्त ये कोशिश थी कि खौफ मुसल्लत किया जाए, लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। उस वक्त जो मॉनिटरिंग टीमें बनी थी वो भी इस किस्म की इंटेरोगेशन किया करती थी कि वो जिस आदमी को बुलाती थी उसी से पूछती थी कि बताओ आपके ख़िलाफ़ कोई सबूत है, और कई घंटे लोगों को बैठाए रखना, और उसके बाद जो है वो कहना कि जी आपके ख़िलाफ़ कोई सबूत है? अच्छा नहीं जी मेरे पास मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। अच्छा फिर चले जाएं, फिर आप 2 दिन बाद फिर आएँ और सोच के आएँ, कोई लेके आएँ सबूत अपने मतलब। यही JIT का जो है वो वतीरा जो है वो लग रहा है। और वहाँ पे यानी किसी के बैठने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पे किसी को जो है वो ठहरने के लिए जगह नहीं है। तमाम लोग जो भी वहाँ पे जाते हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो रोज़े से होती है। तो इससे कोई JIT की शान में कोई फ़र्क पड़ जाता या उसका कोई सुन लेना, बात तो सुन लेना, बात मुकम्मल होने देना, बात मुकम्मल होने दें आप। ये तो कोई तरीका नहीं है। तो मामला ये है कि ये जो जायज़ शिकायत हैं, ये जो जायज़ जो है वो कंप्लेंट्स हैं, इनको रिड्रेस होना चाहिए। JIT से हमारी गुजारिश है, JIT के जो अपना सरबराह हैं वाजिद ज़िया साहब, बड़ी अच्छी उनकी रिप्यूट सुनने को मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए।
یہ اس قسم کا تصر کہ یہ پتہ نہیں جی آئی ٹی ہے یا کوئی بہت ہی جو ہے وہاں پہ اس قسم کا ماحول جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ ریڈریس ہونا چاہیے، اور جو دوسری جو آبجیکشنز ہیں ان کا بھی جواب آنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کا جواب نہیں دیا گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے اس کو پبلک ایٹ لارج لیول پہ جو ہے وہ تسلیم کیا جانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوگا، اور اس کے ریپرکشن جو ہے وہ مناسب نہیں ہوں گے۔ صورتحال ہے تو اس میں بھی پاناما کیس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، پاناما کیس جو ہے اس کا فیوچر تو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ثبوت جو ہے ایسا جس کے اوپر ریلائی کر کے کوئی ایکشن ہو سکے وہ سپریم کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ اگر وہاں پہ کوئی ثبوت پیش کیا جاتا تو پھر اطالوی گاڈ فادر کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی، یا اس کے حوالے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ جے آئی ٹی بنی ہے کہ وہ کو فردر پروو کر کے کوئی ثبوت لے ہے۔ اب جے آئی ٹی کا حال یہ ہے، یا وہ گواہوں کو کہتی ہے کہ بے وعدہ معاف بن جاؤ، یا وہ کہتی ہے کہ جی آپ اپنے بیان سے جو ہے وہ پلٹ جاؤ، یا پھر وہ شریف فیملی کو ہی کہہ رہی ہے کہ جی اپنے خلاف کوئی ثبوت لے کے آئیں تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ مکمل کر سکیں۔ یہ دنیا کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انوکھا احتساب ہو رہا ہے، انوکھی انکوائری ہو رہی ہے کہ جس کے اوپر الزام ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ اپنے خلاف جو ہے وہ ثبوت لے کے آؤ۔ اچھا رانا صاحب، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سارے تحفظات بتائے، کل جب یہ طلال چودھری وغیرہ نے بھی ادھر گفتگو کی تو انہوں نے کسائی کہا، لفظ استعمال کیا، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں تو یہ واقعی ہی پھر ایسا مان لیا جائے؟ دیکھیں، میں نے تو کوئی ایسا لفظ جو ہے وہ جے آئی ٹی کے خلاف جو ہے وہ نہیں بولا۔ میں نے تو جے آئی ٹی میں، اب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ لوگ روزے سے وہاں پہ جا کے گھنٹوں باہر دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اگر اس بلڈنگ میں کوئی ایک کمرے میں ان روزے داروں کو بیٹھنے کا موقع دے دیا جائے، وہاں پہ وہ بیٹھ کے انتظار کر لیں، یعنی کون سی عدالت ہے؟ وہ سول ہو، وہ کرمنل ہو، وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہو، جہاں پہ جو ہے وہ ملزم کے کوئی فیملی ممبر یا اس کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ جو ہے وہ وہاں پہ فراہم کرنا جو ہے اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر یہ میں نے بات کی ہے تو یہ کیا وہاں پہ صورتحال نہیں ہے؟ کیا یہ گواہان نے آ کے کہا نہیں ہے کہ انہیں کہا گیا ہے کہ یہ آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں؟ کیا یہ 13 گھنٹے، 9 گھنٹے، 7 گھنٹے کی انٹیروگیشن جو ہے وہ ہو نہیں رہی؟ میں تو ان چیزوں کو جو کہ مسلمہ ہیں، جو کہ یعنی ناقابل تردید ہیں، جو فیکٹس ہیں، میں نے تو اور ان آپ کی نے اس طرف وقت دیکھا جو ہے صوبائی وہ وزیر توجہ قانون دلانے کی پنجاب بات رانا ثناء اللہ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی جس ماحول میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہ مناسب نہیں۔